Mamimili kami sa Tianggi. So, dito ang Tianggi. Oh. Kung sa atin pa ay Divisoria, Baclaran. Okay. 100, 100, 200, 400 daw bari ako, 400 bari ako. Nakarapira ko. Oh. Nagbilang ang isa. Ah. That's 16. Five. Five, right? Five. No. 55. Yeah. You have 50. Bakit 60 sa'yo? Bakit 60 sa'yo? 55. No, 60. Hey, come back. Yan. Now, what time you want to do? Sa Tianggi. Dito. What time we buy here? Yeah, this must be very cheap. Yan mo pre na. Can we get the one free t-shirt? Ay, No. Good rice set up when they give you high rice, and after that they give you the gift. Hindi magbigay na pre. I'll see you again when you back here. Nhỏ kia là 6 cái rồi. Napabagbilang ang isa. Cái M này là lấy trong bịch ra đó mẹ ơi. Lấy trong bịch được cái ngoài tí. Cái là lấy M thôi, người kia không M lên đi. Hết luôn mẫu rồi đó. Nó qua con rồng thêm. Tianggi. Ayan o, Tianggi. Tianggi. Thấy không mày méo lên dây nó cứ lấy ra. Thì coi như hai cái kia mày lấy cái này ra thay chứ có gì đâu. Pangtuwa eh. Nauna kasi kayo mag-shopping nung first day. Oo, ano ngayon? Oh, this is my Lumis day. lang sinabing ko doon. Parang si papa niya, oh, paldo-paldo, pro branded.